जी सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम हकीम इंदरजीत सिंह फ्रॉम खालसा यूनानी दवाखाना। नाजरीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान की आमद आमद है, और मैंने पिछली वीडियो सहरी के बारे में बनाई थी कि सहरी में आप वो कौन सी गजाइत से भरपूर गज़ा खा सकते हैं जो पूरा दिन आपको चाको चौबंद और तवाना रखे। तो इसी के तहत आज का हमारा टॉपिक अफ्तार है। मैं अफ्तारी के बारे में आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा, अफ्तार के बारे में कुछ मशरूबात बताऊंगा, उसका तरीक़ाकार बताऊंगा, हमें अफ्तारी में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जो हमारे मुसलमान भाई रोज़ा रखते हैं, शाम तक उनके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। तो जब रोज़ा अफ्तार करते हैं तो वो एकदम से पानी पीना शुरू कर देते हैं, हालांकि ये बहुत गलत तरीक़ाकार है। पानी की प्यास बुझाने के लिए रवायती मशरूबात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको बेहतरीन तरीका आना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरा दिन आप भूखे प्यासे रहते हैं, पानी की शदीद कमी हो जाती है, और अगर आप लोग डायरेक्टली 2-3 गिलास पानी पीते हैं तो आपके गुर्दों पर बोझ पड़ सकता है। तो आप लोगों को चाहिए कि रोज़ा अफ्तार के बाद आप लोग 1 गिलास पानी या किसी भी मशरूब का इस्तेमाल करें और उसके 5-7 मिनट बाद दूसरा गिलास पिएं। तो आप लोग अफ्तार से लेके सहरी तक 1.5 से 2 लीटर पानी का हदफ रखें, ताकि आप लोगों के जिस्म में पानी की कमी ज़्यादा ना हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मशरूबात के बारे में बात करूँगा कि जो आपके प्यास बुझाने के साथ-साथ आपके जिस्म की खोई हुई ताकत को भी वापस बहाल करें। तो सबसे पहले बात करते हैं रवायती और मीठे मशरूब के बारे में। जब कोई रोज़ेदार रोज़ा रखता है तो सारा दिन वो प्यासा रहता है और उनके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा लोग अफ्तार में सबसे पहले पानी के तौर पे रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मीठा और ठंडा होता है। तो जिसको पीने से आप लोगों की प्यास भी बुझती है और जिस्म में ठंडक महसूस होती है। और अक्सर लोग रूह अफ़ज़ा में तुखमलंगा का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अक्सर लोग टैंग जैसे जल्दी बनने वाले मशरूब का भी इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद होता है। दूसरे नंबर पे आता है दूध से बने हुए मशरूबात। आप लोगों को अफ्तार में दूध से बने हुए मशरूबात का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो आप लोगों की प्यास बुझेगी और दूसरा सारा दिन भूखा रहने की वजह से जिस्म में तवानाई की कमी हो जाती है। दूध से बने मशरूबात आप लोगों के तवानाई की कमी को भी पूरा करेगी, क्योंकि दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। तो अगर आप लोग अफ्तार में दूध से बने हुए या मशरूबात में दूध का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी पे तीसरे नंबर पे आता है ताज़ा फलों का जूस या मिल्क शेक। जैसे कि आप लोग जानते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमारे जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा करती है। तो आप लोग फलों का जूस या फलों का मिल्क शेक सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अफ्तार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अफ्तार में फलों का जूस या मिल्क शेक इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप लोगों की प्यास भी बुझेगी और आप लोगों के जिस्म में खोई ताकत वापस बहाल होगी। तो चौथे नंबर पे आता है सत्तू का शरबत। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें देसी और कुदरती मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें मसनूई और बाज़ारी मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। मसनूई मशरूबात पीने से हमें गुर्दे और मैदे के मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है मसनूई मशरूबात इस्तेमाल करने से मैदे का मसला बनता है, जिससे आंथड़ियों में, पेट में गैस कब्ज़ का मसला बनना शुरू हो जाता है। रोज़ेदारों को चाहिए कि वो सत्तू के शरबत का इस्तेमाल करें, पानी में सत्तू और शक्कर का इस्तेमाल करें। सत्तू की तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जिसको पीने से आप लोगों को ठंडक महसूस होगी। रोज़ेदार रोज़ा रखने के बाद पूरा दिन प्यासा रहता है, शाम तक उनके जिस्म में पानी की और ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है। अगर रोज़ेदार पानी में सत्तू और शक्कर का इस्तेमाल करें, सत्तू के शरबत का इस्तेमाल करें, तो उनकी प्यास भी बुझेगी और जिस्म को बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत और तवानाई भी मिलेगी। पाँचवें नंबर पे आता है बादाम का शरबत। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बादाम में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। बादाम में कुदरती तौर पे गुड फैट, रोगनियात भी पाए जाते हैं। तो अगर आप लोग रोज़े में बादाम का शरबत पिएँ तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा
ملنے کے ساتھ ساتھ آپ کی پیاس بھی بجھے گی۔ بادام کا شربت بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ دودھ میں حسب ذائقہ بادام لیں، اس میں حسب ذائقہ چینی یا شکر کا استعمال کریں اور کچھ دانے سبز الائچی کے ڈالیں اور اس کو گرینڈ کریں تو سمپل سا آپ کا شربت بن جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ لوگ یہ خوش ذائقہ اور غذائیت سے بھرپور شربت بآسانی گھر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ اور بادام کے شربت کے استعمال آپ صرف افطار میں نہیں کر سکتے، آپ لوگ اس کا استعمال سحری میں بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کو پورا دن توانا رکھے گا اور آپ لوگوں کو پیاس بھی بہت کم محسوس ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ آپ لوگ افطار کے وقت چقندر کا جوس بھی پی سکتے ہیں۔ چقندر میں قدرتی طور پہ بہت زیادہ غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ افطار میں چقندر کا جوس کا استعمال کریں، ایک تو آپ لوگوں کی پیاس بجھے گی اور دوسرا آپ لوگوں کو جسم کو بہت زیادہ غذائی اجزاء بھی ملیں گے جو ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور ضروری ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ مشروب کے بعد ابھی ان کھانوں کے بارے میں بات کروں گا کہ جو افطار میں ہمیں کھانے چاہیے اور کن کھانوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ کون سی غذائیں ہیں جو افطار کے وقت اگر ہم استعمال کریں تو ہمیں فائدہ ہو، اور کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اگر وہ چیزیں ہم استعمال کریں گے تو ہمیں فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہر روزہ دار کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ افطار کے وقت اچھے سے اچھے کھانوں کا انتظام کرے، تو ان لوگوں کا افطار اچھے کھانوں، اچھے اور خوش ذائقہ اور غذائیت سے بھرپور کھانوں کے ساتھ ہو۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے پکوڑے۔ میرا ماننا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا دسترخوان نہیں ہوگا کہ جو افطار کے وقت گرما گرم پکوڑے موجود نہ ہو۔ اور افطار کے وقت پکوڑے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ گرما گرم پکوڑے کھائیں۔ پکوڑے مختلف چیزوں سے آپ بنا سکتے ہیں، آلو کے پکوڑے، بینگن کے پکوڑے اور مختلف سبزیوں کے بھی پکوڑے آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ لیکن پکوڑے بناتے وقت ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس تیل میں ہم پکوڑے تل رہے ہیں وہ صاف ہو، اور مرچ مسالوں کا استعمال کم کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ سارا دن بھوکے رہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ افطار میں بہت زیادہ مرچ مسالوں کا استعمال کریں گے تو پکوڑے آپ کو فائدے کی بجائے نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے فروٹ چاٹ۔ افطار میں آپ لوگوں کو مختلف فروٹ کاٹ کے فروٹ چاٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں ذائقے کے لیے آپ لوگ دودھ یا کریم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ روزے دار پورا دن بھوکے رہتے ہیں اور ان کی جسم میں توانائی کی کمی ہو جاتی ہے، اور اگر روزے دار افطار میں فروٹ چاٹ کا استعمال کریں تو ان لوگوں کو بہت زیادہ توانائی مل سکتی ہے اور جسم میں طاقت بحال ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ تیسرے نمبر پہ آتا ہے کھجوریں۔ افطار میں کھجوریں کھانا سنت بھی ہے اور میڈیکل سائنس کے مطابق بھی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ کھجوروں میں قدرتی طور پہ بہت زیادہ شوگر اور غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ سارا دن بھوکے رہتے ہیں تو ان کے جسم میں غذائیت کی کمی ہو جاتی ہے۔ قدرتی طور پہ کھجوروں میں بہت زیادہ قدرتی غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، تو اگر آپ لوگ افطار میں 5 سے 6 عدد کھجوروں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو فوری طور پہ توانائی ملتی ہے جس سے آپ لوگ اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے افطار کے وقت ہمیں بہت زیادہ تلی چیزیں اور بہت زیادہ مرچ مسالوں والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بہت زیادہ معدے کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ افطار میں بہت زیادہ احتیاط کریں گے اور غذائیت سے بھرپور کھانوں کا اور مشروبات کا استعمال کریں گے۔ تو ملتے ہیں کسی دوسری انفارمیٹو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔